Yo, atiefo ahwefo bibiara a wohwe nim se nananum adaroma obi biara ho ye. Uhu e na the great nana etu a adaroma na yabaka safidie so. Bosha nana etu a share ewo UTV ene Adum TV so se corona ni twema ono so de na hoden ebeboa Ghana man no na aduru so. Wohwe sika ya etwa koya ye sika ye yegu odada. Enye sika amamere bia wo ho. Odi ane se obefa number ye ewo screen ase no wafre no waje odie. Me se na mane ye 0248 08 3107 0248 08 3107 number ya etwagui me se fa na frɛ na jodie eye sika na nanum adaroma bosom tuntum bosom kese a owo sehwiman mu adaroma na wayi sika yagu hɔ no mo odi ane sɛ obefa number no utifie ahokyere fa number no frɛ na oso jodie o fra o se na na me so me fra agye dio na oso agye odie me se na mane ye 0248 08 3107 0248 08 3107 hwe number yi me se hwe number yi se unhu number yi e screen ya se numbers no se number we enka ho a ensene azafo no the great nana etu a na so ne so de enya adada anya apo odia ne se obefa na mano no wasende enka se wasende am obi wadada wasende am obi wadada na na etu aso ne aso de enya aza odia ne se obefa no afre ne ye de odia ma o ma me papa otu o wa ye den hu se wiase ayewei adidi kwan wa enti no wasende am obi no wadada wa ema waba mu enya hwe munti ena the great na natu aba no na mane na wo mesefa na freme na jewodie o ha ne sen wa bebre ne sen sika sempa na ye okoda na wadwenwen dia odia ne se obefre na mane ye mese na mane ye 0248 08 3107 0248 08 3107 weye sika na yiagu ho a amamre bia ni ho weye sika na pese wo chema obi biara enseka bi efise wahyebo ewo UTV Adum TV eyesuma kwa ahene so wahyebo akere ne se obebo obi biara enti wodia ne se obefa number no o sene 50 cedis a 10 million o sene 40 cedis a 8 million o sene 30 cedis a 6 million o sene 20 cedis a 4 million ma me papa oti wo ye den de na wo twen waso anso na che wabebrese no wafa che ene o ha no tuo ni na ne otu wo ye den send 1 million na na tu a o ma 20 million send 2 million o ma 40 million na na tu aso ne so de yenya dada yenya po enti won kan kire se ko send 3 million o ma 60 million on kan kire se ko send 5 million o ma 100 million numbers ne wo wa si fa frɛ o sɛne a yɛbɛ sɛne ama acha 2 minutes time onsaka osika ma me papa the great nana tu a bosom kese o sehwiman bɔsha o hye na afi na nanano mayi poma kwam a oba bedi ne djuma a sika no wayi agu ho sika oyi gu ho na nkrofo kofa ye etwa de ba TV so se o ye nana bodom e ya po no kure ne se nana tu a the great nana tu a ene yi sika no edigu ho e ma UTV for GTV for Adum TV ane GCB omuni na ebetwa ye ena nana bodom ekowia editwa ne video afi na me se nana no mayi poma okwam a the great nana tu a sehwiman bosom kese no oyi poma kwam a odi obia bosha o hye Ghana man bosha o hye nana ado se obeboa Ghana man se corona ni twam a afi na aduru suo ma me papa wotu wo ye de me se fa numbers yi sende na on send ma wa uni bi mobrowa wa ahia opa nana atu ase first 40 a mo bedi kan afre obi ansa ne 10 cedi o ma 2 million oti wo ye de ma me papa me se na mane ye 0248 08 3107 0248 08 3107 se number yi so number si e wo screen ya si se sa number yi fra ensende usika ma no bi se ya po tie de mi ye ni ya ensende usika nkomo obi e meka se na natu aso ne so ya azan da bi se ya po tie de mi ye ni ya ensende usika nkomo obi e meka se na natu aso ne so o ye den number yi negu ase fa frɛ o send 50 cedis a 4 million o send 50 cedis a 10 million o send 40 cedis a 8 million o send 30 cedis a 6 million o send 20 cedis a 4 million na tu ase wona woni bie mobrewa se de be ya opese obi biara nya bi wo Ghana man munti first 4 time bedi kan afre no mon send 10 cedi o ma 40 million o ti wo ye den me se na mane ye 0248 08 3107 0248 08 3107 Mame misi hunu se batakari adoso enti ye hu kremo papa na atu aye bosom kesiara obi bia nim no wasehwemamu a waba se obeboa obi biara enti na enya agro enya dada enya azan tumankwa ahene abona baso sika oyigu ho na the great na abodom akowia a odi aye ni CD me se
the great nana atua a owo seshiman ni na panyin no seshiman bosom kase tuntum a obi biara som no odia ne se obefa number no na wa send ni asend wo dia ma o send 50 cedis a 10 million o send 40 cedis a 8 million o send 30 cedis a 6 million 20 cedis 4 million o dia ne se o ha ne se me se na ma ne 0248 08 3107 0248 08 3107. Hello. Hello, Nana. Me dey see odin dey say o ka se free. Nana me pass from me ka se fi yo so na o ka se free. Nana. Say na o send ajo dey me dey see. Nana we dey make pra fa yi yari bai. Na se na ka mu so ana me se ka me se mo me nyambe. Mate me dey see obenya 10 million munti ko yale nti na ama the great na atua ama ne home ne so se de be ya obetima bua na obi biara okọ form yare ni bai asa apagya nti se ne nemo a wate. Nana me pass number ya e wosu ya number ni 0248 244 166. O send we afre ne nyama na di hu adanse na onu aso nya bi wate. Nana me ka de me bana send na me nyama osisi a me dey see. Ma me papa woti wo ye den enka se wasani ama obi wabu wasani ama we wabu dabi na atua bosom tuntum kese a owo sahyiman mu na abai bossa a o se UTV Adum TV ene GTV se covid itwam a obabua Ghana man no ode abam sika oyigu ho no afi na nanano mayi puma kwema ya ye hu amamere biara a udi a wunya sunsunsuanso biara inti ode aba ode ne se obefa number no na wasende wode number ni 0248 08 3107 0248 08 3107. Nu se wiase ayewo na didi kwan wa enti no enkase masani amawe wadada me masani amawe wadada me hello Nana. Me dey say udin dey say na o kasa free o kasa free 30 mile then na o pesa me yabo a me dey say so atam 50 cedi wo send ya obenya 10 million wate send any number we ya send we ya from ne nyama asesi a wate me sika the great na to ayiagu woni nya sika ketua ma me papa je fa odie number no na egu screen asefa frɛ yanya odie ma odie ne sɛ wo ha ne sɛ enka sɛ wasɛn ya mobi wadada o enti odo nsa hyɛ odamri fam sɛ wote wo no mo send ne send ma hello Nana. me dey see odin ne sɛ o kasa free Nana we dey Nana da ron ka be kwa na o kasa free me dey see Nana me pass. okay send na wo send aje wo de Nana we me do me Ghana me pass wada ron me sani asana me sale. o send ya obenya 6 million de ni bi wate send ne yanyama osesi a wate o send wie ya frɛ na di wudi ho dance ma woni asusu nya bi wate me se ma me papa me se sunakura suna potokura ena sunakura konkon enya danta ne de dentemu aba no me se frɛ 0248 244 166 ni enya sende wo de ma hello hello me dey see Nana me pass we dey na me kasa. Nana we dey ayama ni panu bebrebe nana de emeta odi kaka na nana podama o kana nana me se ma fani 2 million mama papa yi se wonye medika ma pesi me frɛ ni bia na me nkota aboro no ma na me nko ete pa ma se pra de suro pra me se ayaza sika mi yigu ho no mo na okɔwi a pictures a UTV ni Adum TV fo ba me ho ebe record o sika mi yigu ho na mo wi a ede ye ni video na atu a the great na atu a afi na nananu mayi puma kwama ye de obi bia de ma no enti fa na ma no na ye send ni anyama wate eba cho nana we akwai suro ni ya me ya me nya send 20 cedi ni ama 4 million de ni bi wate ma honya ha ni anyama o ma me papa oti wo ye dey wa bre me se send ni anyama o send ni anyama hello me dey see o dey say o ka sa free na o ka sa free okay na say na abasa o ya na o dey 50 cedi na o send ubenya 10 million wate okay nana number we number ni 0248
244 166 0248 244 166. Ma honya ha sende na yen sende ma wate. Ma me papa utifie wo ye dey. Wadi ahia na te, ahotre na te, wase nneema saa, wabre ene wunsirada, ene no how no wabebre seni ni na eto. Odi ane se obefa numbers na wase no wasende ni asende ama o. Ema wabamumu, ema de obi ka won chen, emu wabamu. Na na eto adi kan ase Ghana manbo se covid ni twam a sika oyiye, ode beboa ne man Ghana. Enti na suma kwa ahene afre no se onye no mfa obi bia de ma no. Mese na mane ye 0248 244 166 0248 244 166. Hello? Hello? Udin de say na okasa free here. Na okasa free. Okay. Osaka 20 million. Enya dance ye de hia ne say wo de 20 million ne be didi mapa wate. Mitimi ye de bro sa o te ase. Me ka chairman no. Di adanse mo obi biara anya bi fi scanner na na tua. Mateme de se. Mateme de se. Mateme de se. Ma me papa, me se anya danta o. Danta ne de agentemu amano. So obi ka kire o se sene ma me sene ma oni wa oboa. Onim de wo ka. Tumi wo wiase, tumi ni wiase anka ye da ye ntuprumu. Oti wo ye den, me se biribi anya bibi anka bibi nya ma bibi nya bibi. Ewo mu se ya za ho ye bu, ye twa wachiri na atua bosumtuntum kese a owo sahwiman e na abai na so ne so de ye nya po, ye nya za, o ha ne sei, wa mamre nsei, wo kodara ne sei, wo dadwene ne sei. Na ma yi na gu TV na si fa fre o sendia ye be ya odi ama o ha ne sei. Ma me papa, number ni 0248 08 3107 0248 08 3107. And na yada the great nana atua na bosum kese ni na yi puma kwamu a odi sike ya ba said ye be ya obeboa obi biara e wo Ghana memu bosa o seye UTV GTV Adumfu TV for ebetwaye sika oyiye a odi call Bank of Ghana afe na we yiye mu edi abafie a we sira so se obi biara megene de otu wo ye dey fa number no na good screen asene fa fre yan send wo de ma afe na the great nana tum nana tua busumtuntuma owo sehwiman mu waya ready a one atiefo ne beka tua on twetwe one Ghana man entwetwe nkomo Ghana for ashafo bibi ara o hwe me de metiatia mu ni na uhu me so buafu ka ba yi wa fidie na feri ho efiri se konfo ana abosum about TV so there bi enya konfo bi ana ebone ana enya bosum bi ana de asembo ne ba there bi azafo adoso na pufu na adoso ntino ama se wo se konfo ana se mala bi ku about TV na so ana obuafu no wa yi TV na feri ho there bi ema abuafu ama wa comment na wa hu mi ayo ye yeda bidia me de ba me dia ne na etua na etua ma bre me de nkoso ye di na ebere mo na etua ma bre me de dima bebre dima die 40 ade me ba kasafidie so ana sene ma me sene ma dima die a ofesa ba asane yeso a me de ye ana se o hawa da so koda na agenjene a ofesa ba me ma asane yeso a me ye ma no obetime di aba bidia ne na etua se eyesikasem se eyesikasem ope sika efiri 1 billion ekode bra me na natu amasane yeso ana de me nya no kasafidie so ha se eyesikasem se asase ho manso se waboa obi awon na sibari na ene ode ye onfa wonya hwe fa na bra meche na adwen ya wesi oso na natu amese me dijuma bebere se eyesikasem pa de a eno ani na natu amabai anya ntro nya dada me fa aza ana kontompo nijima enka mabosoma omusi omani ombeyi mafiri ho nya didie na natu amabai me den koso kanko yedie na ebere won nsise esika pa de se esika ha okoda na wo de a fa na me namba no me se fa freme na me ni udi nkomo o ha na se wa bebere se ne se okoda na ne se ede be na so wa okomugu
mede yedie nkɔsoɔ ɛna ɛbrɛ mo ɛno nti na me na atu a maba TV so a me ne wo kasa yi me se sɛ asase ho ma so na wo sɛ aban amaneɛ ɛna wanya me se namba no ɛwɔ aseɛ no fa nana me ne wo bɛkyekye nkɔmmɔ ɔhaw biara a ɛda wo so no me se fa frɛ me na me nyɛma ho ade nti na wo mo sika ho adwendwen sika ho abebrɛ sɛ atete ne atepoi ade wakɔ owuo mu na mesi ɛwɔ aseɛ fa frɛ me ne wo bɛdi nkɔmmɔ deɛ wopɛ biara mɛyɛ ama wo so anigye aba mu mesi na mesi ɛwɔ aseɛ fa na frɛ me ne yɛni nkɔmmɔ dwumadie pɔte ade me ba akasafidie so ane sɛ ne ma nsa ne ma wo ɔsɛ 1 million ɛyɛ 20 million 2 million ɛyɛ 40 million 3 million ɛyɛ 60 million 50 cedi ɛyɛ 10 million ɔsɛ 20 cedis a ɛyɛ 4 million ɔte wɔ wo yɛ den ɛnkasɛ masɛne ama wei wadaadaa me masɛne ama wei wadaadaa me enti wabɔma bu mese sinakura sinapotokura ɛna sinakura kronkron ɛnyɛ danta ne danta o danta ne deɛ dɛntɛmmoɔ bɔ ano makwaseɛ bi asɛm a wɔka wɔ social media ɛmu wabɛm ɛfiri sɛ ɔho kyerɛ wɔ a ne kwase asɛm no a wɔdi na ɛtumi mmua wo yɛaso neɛ so yɛhɔ na wobɛtutu na aba ama yɛboa wo wote aseɛ enti ɛma deɛ obi yɛ ɛmu wabɛm na mɛsɛ wɔ aseɛ fa ofra ase na 20 cedi na mesɛ ne ɛyɛ 4 million me na amaba oni bi mabro wa kunafo awisia wona a wabra kyɛ ɛne ti na me maba adan na wotena hɔ ama sikanti obi de wayɛ fom sikanti obi de waprafra fom adan ti na wo twɛn ama na yɛ saa o ma na yɛ school a wotete fie ɛnyɛ sɛ wantwa na so sɛ de bɛyɛ a wobɛtime de ɔmakɔ akɔ school wato ɔmo so ama ɔma bɛyɛ nipa daate bi ama ɔma bɛhyɛ ɛsɛ ka sɛ masɛne ama wei wadaadaa me masɛne ama wei wadaadaa me enti wabɔmɔ bu daabi na di ka aka sɛ sinapotokura na sinakura kronkron batakari adɔɔso enti ama yɛn ho kra mu papa me se batakari adɔɔso enti ama yɛn ho kra mu papa mu nti ɛna nana maba no ɛno nti na nana mabɔ tim a maba firi sɛ m'ani abere paa ɛne da ne yɛni berɛ da enti na mabɔ me ti kɔkɔ a mabɔ m'anim tum sumaya aba ne no n'ani abere paa efi sɛ aponi adada a ɛkɔ so no sɛ ɔmayi egu nananom adum ase enti na yɛyɛ brem nananom ayi me sɛ memra ɛmfa no korɛ trodo emedi dwuma ɛma muhu no korɛ a ɛwom mesi yɛntie deɛ obi ka ɛma obi mu wabɛm ɛma obi nka kyerɛ sɛ masane ama wei sane ma ɛyɛ daadaa daabi mantena baabi nka sɛ de tumi no yi ase tumi oyi ase ɛno nti na me na atu a maba sɛ mede nka nkɔ yɛdie nkɔsoɔ ɛna ɛbrɛ wo ɛna a wahu mi oyiedie nɛ ɛne nɛ oyiedie no a wapɛ no ɛne nɛ mese sɛ wopɛ 1 billion bra wasɔneɛ so mewɔ Kumase woduru Kumase a wo sɛ wowɔ Antoa kurom woduru Antoa kurom a wo sɛ wokɔ Antoa Nyama nsuo so me ne Antoa Nyama nsuo na bɔseɛ mese bra masɔneɛ so bra na menya wo hɔ na wopɛ no ma wo nemo anya bibia betima ba masone yesu nti eno na ama matutu me na ya baba ka sefidie so se de be ya metima boa obi biara metima boa me my Ghana de me kra eto wa mo my Ghana de me kra esi wa mo ho mi ta atrefo ne azani ni na ati we se sane 1 million na ma na wa se no 20 million sane 2 million we nya 40 million me se o sane 50 cedis a 10 million o sane 50 cedis a 10 million sane 20 cedis me ma 4 million na maba mo ni bi mo bro awisia mo a sika ha sika kodo na adam so munti ana me na maba o se first 20 callers on be from me no sane 10 cedis me ma 1 million ni pa first 20 enti ma honya ha na frɛ want me at first 20 ni mu bi dia na obi ne kumanchi bo si akona di ni ti aja atrema enti na se enka se azafo ni nti o se ne eni azafo na ti ma unsira anasa wonka so amon boni ni na mu papa wom ya pa ya be hunti ana ya tetere boa ma me huti fie o ya dan ya se uni audi nati uni aketo audi nati e sika asemunti afa wonya he sikanti afa wonya he yanko siko ni na ana bema o sika na ya bema sika ni botoma o titi se janti sika ni botoma
utiti se janti obiara fa onya hye ye mu fise nim sa wode ye pusu okra hye ma hye ne befiri mu aba ene wasia mi fa na mese wasie mese sane 1 million me ma 20 million 2 million 40 million 3 million 60 million o sane 50 cedi 10 million sane 20 cedi me ma 4 million ifa first 20 from me no mo sane 10 cedi ifa first 20 ano ni ya wisia for package ano ni ya mobro wa for no wona woni bie no o frɛ na onya wisia na onya mobro wa mehu fise na nanu mu ditumi adua me mu na nanu mu ditumi adua me mu mo na nanu mu ditumi adua me mu nto frɛ na onya bia mehu me so sane 20 cedi 4 million o sane 50 cedi 10 million sane 1 million me ma 20 million sane 2 million me ma 40 million o ti won o ye den ade na wo ma ohia ade wa ka owo mu ade na wo ma ohia ama wate na nanu mu ntem ade nti ana sika wo ni nti u charge osa hye o ma na titi fie aga se so mo sutumi ye nipa bi na mo bebo a da ati bi nanso enam sika asemu nti efie okra busia fie watena wo sa wo ye bibia enkoso awusia fie no watena wo ye bibia wo sa enkoso frame na mese wo asefa frame sene 1 million me ma 20 million tope bibi si ase frame ene na mensa ni nkomo bese sira so ama de odi be ye bia no ebe ye yie o be ye sira ama o ti o ye den bese ye ni dia kwase bi ka tire ho social media ni dia kwase bi ka ho social media ti ama o sira mo nana atua me de nkoso ye die kanko ena ebere mo me se azafo na do so no kre anya danta ne dia danta mo bo ano anya se me betena ana me di fie wa so ame abesi ano mo ana se me sika atere mo ana tere sa me ye aduma davi aduma pa ana tere aduma pa mi di enti ana ye de maba se me bo ame na Ghana amo bi nko fa sika fie wa so ame wato me si ame dada o obi nche sika me dada o enti e di obi ka eni obi ati ma wadanfo bi oti ba bi emu abam wese wo sene ma me na ma sene ama wa ma bosumo eto mo se omunyime firi ho o sene na ma sene ama wa bosumo eto mo wa se omunyime firi ho udi pekra di ka bo dia tu sika no so asa wa sene pisame na me de mekra na eto wa bo o mai me de mua na ebrene mai o ti wo ye den o chan den na mbesi na wa sie fa freme me ni uni nkomo me no tete nkomo o ha no sen me mua o me say anka se ma sani ama we dada mi me say ya se gise utie asofi mu asa na wati nya sensu pa bata karia do sunti ama ya nkra mu papa me say suna photokra ana suna kra kron wa sani ama nkrofo ya bu wate ya dada wate ene me na etu amesuo me ma wo say ya se bibi wo bibi anya bibi aka bibi nya bibi ni ya se a ke da ya ntupunu mu me say ayeye bremu me na atu a na no mo de mabasa wona woni bie mo bro wa fo na me mebo mo me say wo pe 1 billion wo pe 2 billion bra ma so ne so want to akro bua ho na bra ma so ne so want to akro o ba de o bia me de betre onya duru anto akro anto station wona me class me say adwuma wo amode wona ba ma so ne so na atu a oni ma be din komo we see pepe me see the pain that for na donso no kra enti wa babu enti o se nkrofo no kra de me sane ma o davi we see bonini na papa o sina kra sina photokra na sina kra kron anya danta ne dia danta mo ya de ebo ano o ti ase we se me na me see na wo skin ya si fa frame o sane 1 million na 20 million o send 2 million 40 million o send 50 cedi 10 million send 20 cedi ama 4 million nipa first 20 frame no awusi amobro wa oni bie wona wato ne ma wakwa ho munti mun send first 20 be di ka frame mun send 10 cedi ama 1 million o ti wo ye de na wo che o yase ade na wo jo ho jina sa ade na wo ma obre ne atete ni ha ade wa ko wu obre a wo mra nso ye o che de o yase mu ma me o ti wo ye de me say am obi na da mu obi mu abam hunu say ya se je se o tie asofi mu
asa na watimi asa nsuopa anya danta so ne danta o danta ne de danta mu ye de abo ano me na meye bibi atira mo ama ma hu fe mpa niama aye de awo me ho anya manim na me gya anya niama manim na me gya agro ane form. The great Nana to abusum kese tuntuma wo sahwiman na mokɔhwɛ na ɔde ne kasa aba awie no say wo dia obɛya ne sɛ wobɛfa number no a egru screen ase no wa send ni asend wo dia ma wo enkase wa send ya ma obi yabɔ wapo yadada wo yatumfu turagu wani enti no wabamabu dabi na great Nana to aso ne so de wadi kan ahyɛbɔ sɛ wɔboa ne man enti no enya ade a yɛbɛyɛ ɔka nana anaasɛ yɛbɛtwa ontro ana yɛbɛyɛ okotompo wo dia ne sɛ wobɛfa number no me sɛ number ne yɛ 0248 083107 0248 083107. So we send 50 cedis a 10 million. We send 40 cedis a 8 million. We send 30 cedis a 6 million. We send 20 cedis a 4 million. 10 cedis a 2 million. Hello? Aha, me de se odin de se o kasa free. Afra wo na o kasa free. Say na wo send aje o de me de se. 20 cedi 4 million a obenya wate. O send wie ya afra me ne anyama o sesi a wate. Number we ya o send wie ya afra ne anyama wate. Mama papa me say nyagidie wo the great Nana to amu fi say the great Nana to a ya bosom kese a bosom tuntum kese a owo sahwimema obi biara age na atumu odi ane se obefa na maye wa asie na wa send UTV Adum TV GTV fo ekohu no a wa ye na adwen se obeye moa obeye Ghana man moa fi se covid ba yi ama obi biara kofom obi biara dwumadie kofom enti wodi ane se obesende ni asende ama o 50 cedis 10 million 40 cedis 8 million 30 cedis 6 million 20 cedis 4 million oti wo ye den number si na gu ase fa frɛ ni anya ode ma o. Hello Nana, good evening, Medesia. We didn't say na aka se free. Afrancho na aka se free Medesia. Usika ya say. Ubenya 8 million Medesia. Number we ya usani we ya afra me ne anyama wate. Ma me papa otu wo ye den. Me si wadi abobo wate. We charge wate. O man na awie school amuti wei sikanti aye odadwene aye okoda na se de be ya obeto o mo so me se sene 1 million me ma 20 million na fato a bibi so sene 2 million me ma 40 million fa se bibi ase fa se adwuma bi ase na ye na nya kakra fatimi hwe o ma e ma wabam mu e ma de obi ka won tan emu wabam e ma de obi ka wo social media so emu wabam nyagidie the great Nana Tua eye busum tuntum kese a wo sahwiman mu a wasore a wa na adwen se bosa wo se Ghana man bosa wo se tema wuntumi bosa wo se suman kwa ahene bosa wo se UTV Adum TV ane GTV ska oyigu wa ombetwa wo se bosa wo de behwe ne man Ghana no bosa no odi so no afi na nana no mayipuma afiri kwa mu odi ene sei sende ni ensene ma me se na mane ye 0248 083107 0248 083107. Hello Nana. Medesia odi de say na aka safiri. Okay, Medesia say na wo sene aje odi 20 cedi 4 million na obenya Medesia. Number we ya wo sene we ya frɛ ne anyama osisi awate. Ena beba wo sene we ya frɛ ne anyama awate. Ma honya ha ne mo Medesia. Ma me papa me si nyagidie wo the great Nana to abusum tuntum kese a owo sahwiman mu. Nyagidie wo ni mu enka se wasani ama obi wadada o fine eye nokure hunu se obajagu na so a yentwa na emom ne yepepa ewiase mu so nsatia ni na anya pe yepa yebehunti ene yetetere boa nyagidie wo nanamu sani usika yanyama o ewiase a yewei je se otietia nso ofi mu ansana watimi asanso pa me se na mane 0248 083107 0248 083107. Send ni send odie. Hello. Hello, Medesia odin de say na aka se free.
ko ni mo sen na wo sen aje wo de 50 cedi wo benya 10 million wate okay sen ni anyama wate maame papa si ye free kasafidie so a enkyere se yapon ye gusu di dwuma kopem se ebebo no nson na ye begya dwuma no me se enka se wasania ma obi nti wabamabu nyagidie ye nyama usika na eba so adi adanse ma wunua na obi biara anya bi 0248 083107 0248 083107 Shalom, peace.